Learning outcome 3.1c, use FT graph to determine impulse. Alright. So sometimes kita dapat graph. Kita dapat graph F against time. Alright. So how to find the impulse? So kita akan dapatkan impulse daripada area under the graph. Alright. For this example, question number 1, applied force against time graph of an object is shown as this figure. Okay, so find the impulse of the object between 0 to 10 seconds. Alright, so how to find impulse? Kalau diberi graf, kita akan cari impulse daripada area under the graph. Okay, so J adalah sama dengan area under graph. Graph apa? Graph F against T. Okay, so J equal to area under graph F against T. Alright, so kalau kita lihat kepada shaded area here, alright, bentuknya adalah bentuk trapezium. Alright, so bentuk trapezium, equation kita adalah sama dengan 1/2 A plus B times dengan C. Alright, okay, so from this graph, 1/2 A plus B, so A plus B di sini adalah 6 tolak 2, okay, which is kita ada 4 plus dengan 10 times dengan 20. So the answer is equal to 140 kilogram meter per second. Proceed question number 2. Alright, so we have graph F against time. Okay, tapi kalau kita lihat di sini, graph F ni dia bagi kilonewton. Okay, and then masa di sini adalah millisecond. Alright, so kita akan change into SI unit. Okay, soalan yang pertama, alright, which is it asks to find the impulse. Okay, so bila diberi graph, impulse adalah sama dengan area under the graph. Okay, so J sama dengan area under F di graph. Alright, okay, so kalau kita lihat dekat sini, kita punya area adalah area triangle lah. Okay, the shaded area here is a triangle. Okay, so triangle 1/2. Okay, darab dengan, alright, lebar dia adalah 1.8 tolak 0.2. Okay, so 1.8 minus 0.2, okay, which is milli, darab 10 kuasa negatif 3. Alright, times dengan, okay, tinggi ni kita ada 18. Okay, 18, make sure di sini kilo, so 18 darab 10 power of 3. Okay, kilo darab 10 kuasa 3. Alright, so kita akan dapat the answer is 14.4 Newton second. Alright, ini adalah nilai impulse. Okay, so kita proceed kepada the next question. Okay, the speed of the ball after being struck. Okay, determine the speed of the ball after being struck. Assuming the ball is being served, so it is nearly at rest initially. Okay, so soalan maksudnya dia suruh kita cari the final velocity of the ball, which is initially-nya ianya at rest. Okay, so initial velocity adalah sama dengan 0. So dia suruh kita cari V. Alright, so daripada impulse momentum theorem, okay, which is we have impulse juga adalah sama dengan delta P lah, which is sama dengan mv minus u. Alright, so impulse kita dah dapat dah daripada area under the graph di atas. So kita ada 14.4. Alright, so mass dah diberi, which is 60 gram. Okay, 60 gram. Okay, but convert into kg. Alright, so maksudnya kita ada 60 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, unit dalam kg. Final velocity kita nak cari initial velocity is equal to 0. So we got the final velocity is equal to 240 meter per second. Alright, so look for the next question. Paul and Nick push wheels broken down car down the road at time sama dengan 0. Okay, they push with a force 1000 Newton. Alright, so kita plot graph 0, time kosong, force dia 1000 Newton. They reduce their force gradually to 500 Newton. Alright, so berkurang sampai dapat 500 Newton at time sama dengan 5 second. Then continue pushing with a constant force for another 5 seconds. So 5 tambah 5 dapat 10 second lah. Alright, so actually
Untuk soalan ini, kita kena plot graph lah. Kita plot graph F against T from the statement. Alright. Okay, if the car is 1500 kilogram, the mass start from rest. Alright. What is the final velocity at the end of a 10 second? Okay. So, nak dapatkan final velocity, kita kena dapatkan dahulu impulse lah. Okay, sebab nak dapatkan final velocity, kita akan use equation J sama dengan delta P, which is MB tolak U. Alright. Tapi dekat sini, impulse ni kita tak dapat lagi. Alright. So, how to find impulse? Okay, so impulse didapatkan daripada shaded area lah, area under the graph. Okay, so kita calculate dahulu. J sama dengan area under FT graph. Alright. So, kita calculate dahulu area under the graph. So, first one kita ada area of trapezium. So, 1/2. Okay, 1000 tambah dengan 500. Alright. Times dengan 5 minus 0. Times dengan 5 lah. Okay, tambahkan dengan area part B. Okay, that one part A. So, this one kita ada 500. Okay, times dengan 10 minus 5, which is 5. Alright, so kita tekan calculator, kita akan dapat the area under the graph, which is equal to impulse. So, kita dapat 6250. Alright, 6250. Okay, the unit adalah Newton second lah. Alright, unit impulse adalah Newton second. Okay, ataupun kg meter per second lah, mana-mana pun boleh. Okay, so sekarang kita nak cari final velocity, barulah kita masuk dalam equation. Okay, J sama dengan M, B minus U. Impulse tadi kita dah dapat 6250. Okay, mass 1500. Okay, velocity nak cari, initialnya at rest. Okay, start from rest. So, kita akan dapat V kita adalah sama dengan 4.17 meter per second. Okay, let's example question for tutorial. Question number 4. Okay, we have mass equal to 2 kg. Okay, and then dia ada initial velocity which is equal to 10 meter per second. Alright, it move on horizontal surface. Find the velocity of the object at 7 second. Okay, maksudnya dia suruh kita cari final velocity. Okay, so maksudnya kita kena cari dahulu impulse. Alright, so this one kita ada banyak lah shaded area. Okay, so this one saya bagi nama lah sebagai A1, A2, A3 and A4. Okay, so kalau kita lihat di sini ada menyebabkan Y direction which is negative. Okay, negative Y axis. So kita kena consider direction. Alright. Okay, so kita cari satu area under the graph. Okay, sebab impulse adalah sama dengan area under graph. Okay, under graph apa? Under graph FT. Alright. Okay, so kita cari one by one dahulu. Okay, so area 1 kita ada segitiga. So 1/2 darab dengan 1 darab dengan 6. Alright, so kita akan dapat this one adalah 3. Okay, and then area untuk yang kedua. So kita ada segi 4. Okay, so kita ada 3 tolak 1 which is 2. Okay, 2 times 6. Alright, so 2 times 6 kita akan dapat 12. Okay, area yang ketiga, kita akan dapat segitiga di situ. Kalau kita lihat, so 1/2 darab dengan 5 tolak 3 which is 2 time dengan 6. Alright, so kita akan dapat 6. Okay, area yang keempat dia melibatkan negative Y axis. Okay, negative Y axis. Alright. Okay, so force is a vector quantity. Okay, force is a vector quantity. So kita kena consider direction lah. Okay, so kita kena letaklah negatif tu untuk dalam dia punya calculation area. Okay, so segitiga. So kita ada 1/2 darab dengan 7 tolak 5 which is 2 times dengan negative 2. So kita akan dapat negative 2. Alright, so kalau kita tambah semua area di sini, kita ada 3 tambah 12 tambah 6. Alright, tambah dengan negatif 2. So, kita dapat impulse di sini adalah 19 Newton per second. Alright, tapi soalan bukan suruh kita cari impulse. Dia suruh kita cari final velocity. Alright, so impulse adalah sama dengan changing in momentum which is M, B minus U. So, impulse tadi kita dapat 19. Okay, mass kita adalah sama dengan 2.
Okay, final velocity nak cari initial velocity is equal to 10. Okay, so kita factorize. So final kita akan dapat V kita adalah sama dengan 19.5 meter per second.